Thank you, Dyan. Okay. Thank you, teacher. Atina. Atina na lang. Okay. Okay, ikaw David. Thank you, teacher. Atina. Alexa. Sige. Okay. Okay ka ne. 5. Kuhaan og isa. Pila na lang ne? 5. 5 ba din eh? Ihapa gani. 4. Oh, wala man lagi ka. Kane. Kuhaan og 3. Pila na libilin? 3. Ah. Kane. Tama man natin. 1, 2, 3, 4. Kane. Diba? Kane man eh. Ang kana 35. Diba ne? 8 man ni siya. Unya, kuhaan man siya 4. Kuhaan siya 4. Pilay-bilin, iha pa. 1, 2, 3, 4. Pilay answer. 4. Ano? 5 minus 7. Minus 5, ay, minus 7 na 7. Kuhaan siya